आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला आप तक अपलोड करते ही पहुंच जाए। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुरात को कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला आपको नूरुल अनवार का दर्स देंगे। आप उनके दर्स को ध्यान से सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला उसूलल फ़िक़्हि मबनन लिश्शराइ'i वल अहकाम व असासन लिइल्मिल हलाली वल हराम व सय्यरहा मुवस्सक़तन बिल बराहीन वद दलाइल व मुवश्शहतन बिल हुलिय्यि वश्शमाइल। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी अजरा हाज़िहिर रुसूम इला यौमिद्दीन व अय्यदल उलमाअ बिल अयदिल मतीन व रफ़अ दरजातिहिम फ़ी अअला इल्लिय्यीन व शहिदा लहुम बिल फ़लाहि वल यक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल हादीन अल मुहतदीन व ताबिईहिम व तबईहिम मिनल अइम्मतिल मुजतहिदीन। अज़ीज़ तलबा-ए मंज़र इस्लाम, ये किताब नूरुल अनवार है। शारिह नूरुल अनवार मुल्ला जीवन अलैहि रहमतु व रिज़वान ने अपनी इस किताब का आगाज़ तस्मिया और तहमीद से फरमाया, इसलिए कि ऐसा करने में किताबुल्लाह की भी इत्तिबा है और दीगर असलाफ की भी इत्तिबा है। किताबुल्लाह की इब्तिदा इस तौर पर है कि कुरान पाक की इब्तिदा तस्मिया और तहमीद से की गई है और हदीस की भी इक्तिदा है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युबदा फ़ीही बिस्मिल्लाहि फ़हुव अबतर। और एक हदीस में आपने इरशाद फरमाया, उसमें बिस्मिल्लाह की जगह बिहम्दिल्लाहि फ़हुव अक़ता व अजज़म है। तो कुरान मुक़द्दस और हदीस पाक की इत्तिबा करते हुए मुल्ला जीवन अलैहि रहमतु व रिज़वान ने भी अपनी इस किताब का आगाज़ तस्बिया और तहमीद से फरमाया। असलाफ का भी यही तरीक़ा है कि जब वो किसी तसनीफ़ को शुरू करते हैं, किसी किताब की इब्तिदा करते हैं, तो बिस्मिल्लाह और हम्द के ज़रिए करते हैं।
البتہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ تسمیہ اور تحمید دونوں سے ابتدا کا ذکر ہے، بسم اللہ کے بارے میں بھی اور حمد کے بارے میں بھی، تو دونوں سے بیک وقت ابتدا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابتدا تو کہتے ہیں کسی چیز کو سب سے اول میں لانا، اور سب سے اول میں ایک ہی چیز کو لایا جا سکتا ہے، دو چیزیں اول میں نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابتدا کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ابتداء حقیقی، دوم ابتداء اضافی اور سوم ابتداء عرفی۔ ابتداء حقیقی کسی چیز کو سب سے اول ذکر کرنا، اس سے پہلے کوئی چیز کا ذکر نہ ہو، اور ابتداء اضافی کہتے ہیں کسی شے کو کسی شے سے پہلے ذکر کرنا، چاہے اس سے پہلے کسی اور چیز کا ذکر کیا گیا ہو یا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اور ابتداء عرفی کہتے ہیں کہ جس کو مقصود سے مقدم ذکر کیا ہو، اگرچہ وہ غیر مقصود سے مؤخر ہو۔ لہذا اب اس کے اعتبار سے تسمیہ سے جو ابتدا کی گئی ہے وہ ابتدا حقیقی ہے، اور تحمید سے جو ابتدا ہے وہ ابتدا اضافی ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ ان دونوں سے ابتدا عرفی ہے، اس لیے کہ تسمیہ ہو چاہے تحمید، یہ دونوں ہی مقصود سے مقدم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے اصول فقہ کو شرائع اور احکام کے لیے بنیاد بنایا۔ بنیاد الحمد سے متعلق جو تفصیلی گفتگو ہے وہ آپ حضرات نے شرح تہذیب یا امداد اللبیب میں پڑھی ہوگی۔ اللہ سے متعلق جو گفتگو ہے لفظ اللہ سے، اس کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ لفظ اللہ کی تحقیق کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ قدما فلاسفہ تو سرے سے اللہ کے اسم ذاتی ہونے کا ہی انکار کرتے ہیں، اور جو حضرات لفظ اللہ کے اسم ذاتی ہونے کے قائل ہیں ان میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ لفظ اللہ علم ہے، اور بعض کے نزدیک یہ اسم مشتق ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ لفظ اللہ یہ صفت مشتقہ ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ لفظ اللہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور یہ عالم ہے۔ الذی یہ اسم موصول ہے۔ اصول فقہ کی تعریف کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ نے کل کے درس میں سماعت کی۔ اب یہاں پر اس عبارت میں کچھ الفاظ ہیں جن کی وضاحت معلوم ہونا چاہیے، وہ وضاحت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ شرائع یہ شریعت کی جمع ہے۔ شریعت اس پسندیدہ طریقے کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے وضع کیا ہو، اور یہاں پر شرائع سے مراد عقائد مشروعہ ہے۔ شریعت کی جمع شرائع۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے، اور حکم اللہ رب العزت کا وہ خطاب ہے جو مکلف بندوں کے افعال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اساس کا معنی بنیاد،
मुवस्सक़तन, मुवस्सक़तन ये तौसीक का मसदर है। इसका माना मुहकम बनाना, मजबूत करना, दुरुस्त करना। ऐसी एक लफ्ज है बराहीन, ये बुरहान की जमा है। बुरहान उस दलील को कहते हैं जो मुक़द्दमात यकीनिया से मुरक्कब हो। दलाइल ये दलील की जमा है, और दलील वो मालूम तस्दीकी है जो मजहूल तस्दीकी तक पहुंचा दे। अब यहां पर बराहीन का जिक्र किया है और उसके बाद दलाइल का जिक्र किया है। यह जिक्र करना ऐसा ही है जैसे कि खास के बाद आम का जिक्र करना। मुवश्शहतन ये भी मसदर है, इसका माना है जेवर पहनाना, आरास्ता व पैरास्ता करना। हुली हा का जम्मा और लाम का कसरा है, या की तशदीद हुली। हिलियतुन की जमा है सोने चांदी के जेवर। और शमाइल एक लफ्ज आया इसमें, शमाइल ये शमअलतुन की जमा है। इसका माना है खसलत, आदत। और इस इबारत में हुलियुन से मुराद दलाइले शरइया अक़लिया हैं और शमाइल से मुराद दलाइले शरइया नक़लिया हैं, नक़लिया। वसलाम, अब आप तर्जुमा देखिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला उसूल अल-फ़िक़्हि मबनन लिश-शराइ'i वल-अहकाम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने उसूल फ़िक़्ह को शराए और अहकाम के लिए बुनियाद करार दिया। बताया कि शराए से मुराद अहकाम अक़ाइद मशरूआ हैं और अहकाम से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खिताब है जो बंदों के अफ़आल के साथ मुताल्लिक़ होता है। व असासन लिल्मिल हलाली वल हराम, असास का माना भी बुनियाद है, और इल्म हलाल व हराम के लिए इसको बुनियाद और असास करार दिया। व सय्यरहा मुवस्सक़तन बिलबराहीन व दलाइल, और शराए और अहकाम को बराहीन और दलाइल से मुस्तहकम किया, बराहीन और दलाइल से मुस्तहकम किया। व मुवश्शहतन बिलहुली व शमाइल, हुली और शमाइल की तफसील में आपको बताया था कि हुली से मुराद दलाइल शरइया अक़लिया हैं और शमाइल से मुराद दलाइल शरइया नक़लिया हैं, वही माना होगा। और अदिल्ला अक़लिया और अदिल्ला नक़लिया से इसको आरास्ता किया। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद। लफ्ज़ सलात के बारे में दो कौल है। अव्वल जमहूर उलमा का कौल है और दूसरा ज़मख़शरी का। जमहूर उलमा ये कहते हैं कि सलात फ़अलतुन के वज़न पर है और इसकी असल सलवतुन है। वाव मुतहर्रिक मा क़ब्ल हरफ़ सही साकिन है, इसलिए वाव की हरकत नक़ल करके मा क़ब्ल को दे दी और वाव को अलिफ से बदल दिया, सलात हो गया। जैसे कि ज़कात है कि इसकी असल ज़कवतुन है, इसी कायदे के मुताबिक ज़कात हो गया है। लेकिन इन दोनों को तफ़हीम की बुनियाद पर वाव के साथ लिखा जाता है ताकि ये बात मालूम हो और इस पर दलालत हो कि यह अलिफ वाव से बदला हुआ है। और दूसरा कौल यह है कि लफ्ज़ सलात सल्ला से माखूज़ है और इसके लुग़वी माना दुआ के हैं, जैसे कि आयत करीमा में है वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम, कि आप उनके लिए दुआ कीजिए इसलिए कि आपका दुआ करना इनके लिए सुकून का सबब है। फिर मजाज के तौर पर ये सलात अरकान मखसूसा के माना में मुस्तामल है और इससे मुराद अरकान मखसूसा लिए जाते हैं। और ज़मख़शरी ये कहते हैं कि सलात का फ़ेल सल्ला है, सल्ला सला, ये उसी से माखूज़ है और इसके माना है सुरीन को हरकत देना, सुरीन को
حرکت دینا، اور یہ مجازن ارکان مخصوصہ کی ادائیگی کے لیے استعمال ہونے لگا ہے، اس لیے کہ ارکان مخصوصہ یعنی نماز، اس میں بھی سرین کو حرکت دیا جاتا ہے۔ سید، لفظ سید کی جمع اسیاد یا سادتن ہے، اس کا معنی سردار کے ہیں۔ محمد اور احمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں، اور رسوم سے مراد رسوم شرع ہے، جو رسوم کا ذکر ہے رسوم شرع، اور یوم الدین سے مراد یوم جزا ہے، یعنی قیامت کا دن مراد ہے۔ اید العلماء، اس سے مراد تائید دینا، تقویت دینا، مضبوط کرنا ہے۔ وعلی آلہ میں لفظ آل کا ذکر آیا ہے، تو آل کی اصل بعض حضرات کے نزدیک اہل ہے، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر شے کی تصغیر شے کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، اور آل کی تصغیر اہل آتی ہے۔ بہرحال اہل کے ہا کو خلاف قیاس حمزے سے بدل کر بقاعدہ آمنہ کے قاعدے کے مطابق حمزے کو الف سے بدل کر آل کر لیا گیا، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل اولون ہے، پھر واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ آل اور اہل میں فرق کیا ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آل کا اطلاق اشراف پر ہوتا ہے، چاہے تو وہ اشراف دنیاوی اعتبار سے ہوں یا اخروی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے اشراف جیسے آل فرعون، اور اخروی شرافت ہو جیسے کہ آل محمد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں اعتبار سے شرافت حاصل ہے۔ اور اہل کا اطلاق عام ہے، چاہے اشراف ہوں چاہے ارذال ہوں۔ دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ آل صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اہل کا لفظ ذوی العقول غیر ذوی العقول سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر آل سے مراد کیا ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آل سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور مال غنیمت میں سے ان کو خمس حصہ دیا جاتا ہے۔ روافض نے یہ کہا ہے کہ آل سے مراد فاطمہ، علی اور حسین ہے، اور اہل سنت کے نزدیک آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد آل سے مراد ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ہر مومن متقی آپ کی آل سے ہے۔ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، جیسے اطہار طاہر کی جمع ہے۔ اور صحابی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسی حالت پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ اور تابعی وہ انسان کہ جس نے صحابی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ اور تبع تابعی وہ ہے کہ جس نے تابعی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو۔ والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذی اجرا هذه الرسوم، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ پر، جنہوں نے شریعت کی رسمیں قائم کی۔ اجرا هذه الرسوم الى یوم الدین، ان رسوم کو قائم کیا قیامت کے دن تک کے لیے۔ وأید العلماء بالأید المتین، اور علماء کو مضبوط تائید کے ذریعے قوی بنایا۔ ورفع درجاتہم فی اعلی علیین، اور جنت کے اعلیٰ درجات میں ان کے درجوں کو بلند کیا۔ وشہد لہم بالفلاح والیقین، اور ان کے لیے ایمان و یقین کی، ایمان و فلاح کی شہادت دی۔ وعلی آلہ و اصحابہ، اور درود و سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے اصحاب پر، الہادین المہتدین، ہے نا، جو کہ دوسروں کو ہدایت دینے والے ہیں اور خود بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ وتابعیہم من الائمۃ المجتہدین، اور ان کے تابعین پر اور تبع تابعین پر جو ائمہ مجتہدین میں سے ہیں۔